बैंक के लंच टाइम में बैंक में मौजूद दो ग्राहकों को बाहर निकालकर कर्मचारी बैंक में ताला लगाकर करीब 2 घंटे के लिए बैंक से चले गए। इस बैंक में दूसरे विभाग के काम करने वाले एक कर्मचारी ने शिकायत की कि जरूरी काम से आने वाले ग्राहकों के साथ घंटों दर घंटे खड़े रहने के बाद उसे परेशान किया जाता है। ব্যাংকের মধ্যে টাকা জমা দিতে গেলে বা লাঞ্চ দিতে গেলে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যেত। তারা তো এরকম তো এমনি যেহেতু আপনি কোশ্চেন ব্যাংক রিলেটেড, তো লাঞ্চের টাইমটা কতটুকু থাকে নিয়মিত? তো আধা ঘন্টা থাকে। তো এই ঘটনাটা আপনার কি মনে হয়? এই যে কাস্টমাররা বুঝে দিচ্ছে টাকা তুলতো, না এর আগে আমার ম্যানেজার আগে গেছে আপনার মানে 2টার সময় 2টা বা 1:30টা ব্যাংকে তারা হচ্ছে যে লাঞ্চে যাইবো, লাঞ্চে লে পরে জমা দিতাম। তো আমরা টাকা ফেরত দিচ্ছি। এখন আমরা এলাম মানে সময় তো তার হতো না, আমরা লাঞ্চের টাইমটা 35 মিনিট 45 এখন আমরা তো নিশ্চয়ই লাঞ্চ টাইম শেষ মনে হয় না। তো জিজ্ঞাসা করেন না, তারা 1.5 ঘন্টা ধরে আছে, তারা থাকা অবস্থা তাদেরকে বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে করে দিয়া কইছে আপনারা একটু বাইরে দাঁড়ান, আমরা লাঞ্চটা করে যাই। কইয়া 1.5 ঘন্টা 2টার সময় বাইরে করে দিছে, 1.5 ঘন্টা চলে। এটা কি নৈতিক না অনৈতিক কি মনে হয় আপনার? এরকম তো কোনো রুলস। इसी बीच करीब 2 घंटे बाद जब बैंक कर्मचारी बैंक लौटे तो 2 घंटे तक ग्राहक सेवा बंद करने के कारण पूछे जाने के बाद बैंक कर्मचारी पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। দায়িত্বে কে আছে ম্যানেজার বাবু? দায়িত্বে কে আছে আপনি? ও দায়িত্বে আছেন স্যার, আছেন তো। আচ্ছা আইন ভিতরে আসুন না। না ঠিক আছে, আপনি বলুন এখন বন্ধ কেন বলুন? কটা বাচ্চা করিতে এখন? আসেন ভিতরে। না না ভিতরে আপনি বলুন না, আপনার তালা মেরে যখন বাইরেই চলে এসেছেন তো বাইরেই কথা বলুন না। ভিতরে আসুন। ভেতরে আসলে তো আর প্রবলেমটা সলভ হবে না। কারণ যেহেতু গ্রাহকরা আপনাদের সেই পরিষেবা নিচ্ছে, গ্রাহকরাই কমপ্লেন করেছে, আমাদের তো এমন কোনো মাথা ব্যথা নেই আপনাদের কোনো বদনাম করার জন্য না। আমরা তো কোনোদিন চাইবো না আপনাদের সাথে ব্যক্তিগত কোনো আমাদের কোনো মনোমালিন্য নেই, কোনো সম্পর্ক খারাপ নেই। গ্রাহকরা কমপ্লেন করছে, আসলে দেখতে পারবেন, নিউজ যখন পাবলিশ হবে তখন দেখতে পারবেন কোন গ্রাহকরা করছে। आरोप है कि बैंक बंद होने के निर्धारित समय से 1 मिनट बाद जब ग्राहकों को कानून के कारण बिना सेवा के लौटा दिया जाता है तो पानीसागर स्टेट बैंक ब्रांच के कर्मचारी लगभग 2 घंटे देरी से बैंक लौटे और बैंक के स्टाफ की कमी के कारण ग्राहकों को सेवा से वंचित कर दिया। लोन के संबंध में संबंधित विभाग की मंजूरी के बावजूद भी ग्राहक बैंक कर्मचारियों से शिकायत करते हैं कि वे आए दिन अलग अलग बहाने बनाकर लोन से वंचित कर रहे हैं। इसीलिए आम ग्राहकों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों से इस पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।